क्वालिफिकेशन सुन के बहुत मुतासिर हुआ। बज़ाहिर एक वजूदी आजमाइश है, देख नहीं सकते वो, लेकिन उनकी अचीवमेंट जब मैंने सुनी तो उनसे हमने सोचा कि एक इंटरेक्टिव सेशन होना चाहिए और कुछ सवालात थे जो वो पूछे। तो आप सबकी तालियों में मैं गुजारिश करता हूँ जनाब वक़ार यूनिस साहब को प्लीज़। Mashallah, he is the founder and president of Blind Resource Foundation, and he's a specialist in Arabic Braille. बहुत बहुत शुक्रिया आप हमारे इस प्रोग्राम में आए। शुक्रिया आप लोगों ने मुझे इस प्रोग्राम में इनवाइट। आपको मोटिवेशन किस तरह से मिली, आपने कैसे सोचा कि ये और क्या क्या अचीवमेंट्स हैं लोगों को बताएं। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं कहना चाहूँगा कि क्योंकि मैं बाय बर्थ ब्लाइंड नहीं था, मैं 6 साल की उम्र में ब्लाइंड। मेरे पेरेंट्स भी सोच रहे थे जिस तरह से बहुत सारे पेरेंट्स सोचते हैं कि नाउ आवर चाइल्ड इज ब्लाइंड, व्हाट कैन वी डू। तो पुरानी सोच जो हमारे यहाँ लोगों की थी और अभी बहुत से लोगों की है कि ही इज़ नॉट एबल टू डू एनीथिंग, पुट हिम इन वन कॉर्नर ऑफ द हाउस एंड लेट हिम बी व्हाट ही इज़ डूइंग। तो अल्हम्दुलिल्लाह उसके बाद हमारे मोहल्ले में हमारे एक अच्छे दोस्त, मेरे उस्ताद भी हैं और टीचर दोस्त भी हैं, मोहम्मद शकील। जब वो यूनिवर्सिटी जाया करते थे, ही इज़ आल्सो ब्लाइंड, जब वो यूनिवर्सिटी जाया करते थे तो मेरे पेरेंट्स देखते थे उनको वो अकेले आ रहे हैं जा रहे हैं बाइकिंग के जरिए। जब उनसे मुलाकात हुई तो पता चला कि ब्लाइंड आर एबल टू डू मेनी थिंग, और वहाँ से मेरे पेरेंट्स का हौसला बढ़ा एंड देन दे टुक मी टू ब्लाइंड स्कूल एंड अल्हम्दुलिल्लाह आई finished my matric in 2004। और वही सारी चीज़ें थी कि उन्हीं को देख के वालिदैन ने और हिम्मत पकड़ी और मुझे साउथ अफ्रीका फर्दर स्टडीज़ के लिए वहाँ एक इस्लामिक इंस्टीट्यूट है, मदरसा फॉर द ब्लाइंड, और इंटरनेशनल मदरसा है। वहाँ पर इंटरनेशनल 20 डिफरेंट कंट्रीज़ के स्टूडेंट्स स्टडी कर रहे हैं और अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ मेरे पेरेंट्स ने मुझे भेजा और वहाँ जाके मैंने अपनी स्टडी कंप्लीट की। अच्छा, एक बहुत इम्पोर्टेंट सवाल है स्पेशली हम आँखों के डॉक्टर्स के, आई स्पेशलिस्ट के, क्योंकि मैं पीडियाट्रिक डिपार्टमेंट में होता हूँ। तो वहाँ पे अमूमन ऐसे वालिदैन आते हैं जब उन्हें हम बताते हैं कि आपके बच्चों की आँख का भी इलाज हमारे पास नहीं है, तो वो हमें उनको काउंसल करने के लिए कुछ टिप्स अगर आप दे सकें। देखिए सर, फर्स्ट ऑफ ऑल जैसे आपने खुद कहा कि हम डॉक्टर जब चेकअप करते हैं तो पेरेंट्स को बताना पड़ता है कि ही इज़ नॉट एबल टू सी, और उसके बाद पेरेंट्स रोना भी शुरू कर देते हैं और बहुत सारी फीलिंग्स होती हैं पेरेंट्स के लिए, और यही कुछ मेरे पेरेंट्स के साथ भी हुआ था व्हाइल आई वाज स्मॉल। लेकिन यह है कि डॉक्टर्स को इससे बहुत बढ़ के आगे बढ़ना चाहिए, और मैं अल्हम्दुलिल्लाह हमारी ऑर्गेनाइजेशन है ब्लाइंड फाउंडेशन पाकिस्तान, और उसके अंदर में हम लोग मुख्तलिफ हॉस्पिटल्स में भी जाते हैं, सिविल है और इब्राहिम हॉस्पिटल में भी हमारा आना हुआ था, और सलीम साहब ने हमारी साले साहब से मुलाकात करवाई थी। तो हम वहाँ डॉक्टर से यही एक्सप्लेन करते हैं कि प्लीज डू नॉट ओनली चेक द आईज एंड लेट देम गो, बट स्पीक टू देम एंड एक्सप्लेन देम कि आपका बच्चा बहुत कुछ कर सकता है। इसकी ब्लाइंडनेस का मतलब ये नहीं है कि आप सिर्फ उसने घर में बैठ जाना है या चंद अरसे बाद उसने भीख मांगनी है, ये बिल्कुल उसका मतलब नहीं है। उनको एक्सप्लेन करें कि आज के ज़माने में ब्लाइंड पर्सन आर एबल टू डू मैनी थिंग्स। और मैं कुछ पेरेंट्स को तो ये भी कहता हूँ कि देखिए इनकी आईसाइट ना होना, बहुत से पेरेंट्स बोलते हैं कि अल्लाह ने हमें हमारे किसी गुनाह की सजा दी है। मैं कहता हूँ इट इज नॉट लाइक दिस, बट दिस इज अ गिफ्ट फ्रॉम अल्लाह फॉर यू। ठीक है, आप अगर चाहें तो इसी अल्लाह के गिफ्ट को अपने लिए जन्नत में, दुनिया में जन्नत कमाने का बाइस बना सकते हैं। अगर आप इनको दीन और दुनिया के मुताबिक इनकी खिदमत करें, उनको बड़ा करें, उनको पढ़ाएं लिखाएं, इस काबिल बनाएं, तो वो सब कुछ कर सकेंगे, और उसके बदले में अल्लाह ताला आप लोगों को जन्नत इस दुनिया में ही दे देंगे। तो एक वालिदैन के लिए, साइकिल बच्चों के लिए भी ये होता है, जब वो ग्रेजुएशन कर लेते हैं, मास्टर्स कर लेते हैं, फिर अचीवमेंट कर लेते हैं, डॉक्टर बन जाते हैं, इंजीनियर बन जाते हैं, तो पेरेंट्स आर वेरी हैप्पी। तो ब्लाइंड पर्सन के लिए भी यही होता है, अगर आप उनको सही तरीके से पढ़ाएं लिखाएं आगे बढ़ाएं तो वो बहुत कुछ कर सकते हैं। और उसके लिए मैं डॉक्टर से ये रिक्वेस्ट करूंगा कि आप पेरेंट्स को तमाम चीजें एक्सप्लेन करें, 2 मिनट ज्यादा लें, उनको पूरी एक्सप्लेनेशन दें, और इंशाल्लाह यहाँ तो बहुत सारे स्कूल मौजूद हैं, लेकिन मैं अपनी तरफ से भी आप लोगों को ये ऑफर करता हूँ
کہ کسی بھی ہاسپٹل کے کوئی بھی ڈاکٹر ہو, کوئی بھی پیرنٹس ہو, ان کو ایکسپلین کریں ان کی بچے کی ایج کے مطابق. انشاءاللہ آپ اگر ہمارے پاس بھیجیں گے تو وہ بچہ اگر اسکول جانے کے لائق ہے, we will send him to school and give him an admission. اور جس علاقے میں بھی ہوگا, کراچی میں 10 سے 12 اسکولز ہیں, آپ سب کو معلوم ہے, اور انشاءاللہ after Eid one another school is going to start called Nurul Ilm Academy for the blind. ٹھیک ہے, تو جہاں بھی بچے قریب اسکول ہوگا انشاءاللہ اس کو ایڈمیشن دلوائیں گے. اگر اس کو قرآن میں انٹرسٹ ہے انشاءاللہ اس کو بریل قرآن کی کلاس, میں 2013 میں واپسی آیا ہوں, اس کے بعد سے الحمدللہ یہاں پہلے کلاسز نہیں تھی عربک بریل کی, لیکن آفٹر دیٹ الحمدللہ اب کراچی میں تقریباً 8 مختلف مقامات پر بریل قرآن کی کلاسز اسپیشلی بلائنڈ پرسنس کے لیے ہو رہی ہیں, اور اسکولز میں بھی بریل قرآن کی کلاسز الحمدللہ ہو رہی ہیں. تو جو انٹرسٹ ہوگا بچے کا اس کے مطابق انشاءاللہ ہے, تو پھر بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے. یہاں ٹریننگ سینٹرز ہیں, کمپیوٹر ٹریننگ ہے, دیگر ٹریننگز ہیں, ہم ان کو وہاں بھیجیں گے انشاءاللہ. ٹھیک ہے, تو اینی تھنگ فار اس وی آر ایبل ٹو اسسٹ دیم انشاءاللہ. بہت بہت شکریہ, آپ نے بہت اچھی گائیڈنس دی ہے, اور انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے کہ اپنے پیشنٹس کو یہ سب کچھ بتا سکیں. کوئی میسج ہو, کوئی ہم سب کو کوئی اویئرنیس کے لیے کوئی میسج دینا ہو تو پلیز. Sir, inshallah we are trying our best to do different awareness sessions in different schools, cited schools, colleges and universities. کیونکہ لوگوں کے ذہن میں ایک کانسیپٹ ہے, اور ابھی بہت سے لوگوں کے ذہن میں ہے کہ بلائنڈ لوگ جب بلائنڈ ہو جاتے ہیں, جو عام لوگ بلائنڈ بھی ہو جاتے ہیں, وہ یہ بیچارہ بلائنڈ ہو گیا, نابینا ہو گیا, اب کیا کرے گا, اس سے تو بھیک مانگنے آگے, یا کہتے ہیں یہ صرف قرآن پڑھ لے گا اور کیا کرے گا. تو نہیں, ایسا نہیں ہے. تو ہم اس کانسیپٹ کو کلوز کرنے کے لیے, لوگوں کی ذہنیت کو اجاگر کرنے کے لیے, انہیں سمجھانے کے لیے سائٹڈ کالجز اور یونیورسٹیز اور اسکولز میں ایک اویئرنیس سیشن کروا رہے ہیں, جو کہ میں سمجھتا ہوں ہر جگہ ہونا چاہیے, تاکہ وہاں جو موجود ہیں بچے, وہ جب یہ سارا سنیں گے کہ بلائنڈ آر ایبل ٹو ڈو مینی تھنگس اینڈ واٹ تھنگس دے آر ایبل ٹو ڈو, they are able to walk by themselves with white cane, with the help of white cane. تو جب وہ سنیں گے تو وہ کسی بلائنڈ کو اسٹاپ پہ کھڑا ہوا دیکھیں گے تو وہ جا کے ان سے پوچھیں گے کہ آپ کی میں کس طرح ہیلپ کر سکتا ہوں, آپ کو روڈ کراس کرنا ہے, آپ کو بس میں بیٹھنا ہے, وہ اس سے پوچھے گا. اگر اس کو اویئرنیس نہیں ہوگی تو وہ یہی سمجھے گا کہ he is a blind, he is a beggar. ٹھیک ہے, اگر اس کے جیب میں 5 روپے کھلے ہوں گے تو وہ جائے گا اس کے ہاتھ میں دینے کے لیے, اور اس سے کتنی امبریسمنٹ ہوگی, اس کو کتنا وہ بیچارہ افسوس ہوگا کہ یار میں تو کالج یونیورسٹی جانے کے لیے کھڑا ہوں, نہیں کسی نے آگے میرا ہاتھ میں اسٹکر دے کے. تو یہی بچے جب اسکول کے جا کے اپنے پیرنٹس کو, اپنے دوستوں کو, اپنے پڑوس والوں کو بتائیں گے کہ ہمارے اسکول میں, ہمارے کالج یونیورسٹی میں یہ اویئرنیس سیشن ہوا تھا, اور ہمیں یہ پتا چلا کہ بلائنڈ پروفیسر بھی ہیں, لیکچرار بھی ہیں, بینکس میں بھی جاب کر رہے ہیں, کال سینٹر کی جاب بھی کر رہے ہیں, بہت کچھ کر رہے ہیں. تو پھر ہمارا جو ہے لوگوں کی ذہنیت بھی چینج ہوگی, اور انشاءاللہ بلائنڈ کمیونٹی کو بھی اسسٹ ہوگا. کیونکہ جب یہی لوگ جائیں گے تو ہو سکتا ہے ان کے پڑوس میں بھی کوئی بلائنڈ ہو, ٹھیک ہے نا, جو اب تک گھروں میں بیٹھا ہو, تو وہ جا کے ان کو بتائیں گے کہ آپ نے اپنے بچے کو گھر میں کیوں بٹھایا ہے. There are many things for the